Hello viewers, abadikanke welcome to my channel. My job and vacancy video anthake to ajanina se requirements data analyze on constitutional basics to support districts hospital Dimapur for strategic viral hepatitis program. Requirement bachelor's degrees, one as a proficiency and data management with MS Office. Second as a work experience in data management in health developments sector is desirable. Third as a candidates from the people who use drugs, PWD communities are encouraged to apply. Send CV biodata to CATS foundations Himalina or before 4 p.m. 12 March 2025 Dinase or NB only shortlist candidates will be called for interview. So interview visible job vacancy আছে তো আপনি খান এপ্লাই করলে পারবো or through emails আছে তো আপনি খান কন্টাক্ট করে লবি or বেশি ভালো আছে vacancy warden comes teacher qualifications MA English salary 8k আছে or locations Dimapur kindly submit resumes or তেহান contact number দিনা আছে তো আপনি খান contact করলে পারবো और ये बेसि भी दूर नाई ये डिमापुर আছে और 8000 salary আছে तो কোনবা আপনি খান লাগি আছে বলে তো আপনি খান কন্টাক্ট কৰি লবি और এটো ভালে আছে পা তো এনে বই থাকে তো কন্টাক্ট কৰি আপনি খান এটো জব ভ্যাকেন্সি পাই লবি require part-time full-time teacher for 12th level for a coaching center in East Dimapur. Sub physicals, chemistry, biology, maths. WhatsApp resume din আছে তো আপনি খান এতে কন্টাক্ট করলে পারবো और টান পার্ট টাইম লাগি আছে और ফুল টাইম লাগি আছে টিচার্স তো এইটোই বেশি ভালো আপনি খান কানে আছে তো আপনি খান কন্টাক্ট করবি और বেশি দূর নাই এটো ডিমাপুরটি আছে और ये अपनी खान मला वीडियो खुशी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करबी किने मैं लेटेस्ट वीडियो खान अपडेट को थाके तो जॉब्स एंड वैकेंसी एंड एडवर्टाइजमेंट करने तो इतो आनिया थाके আছে